ang edisi suido sini জন্ম জয়নগর পেকওয়ার জলা সিদ ও কালিদাস বকলায় সিনি 19টা বিশি তাই ও কালিদাস নরমই 4টা মন্ডল কলায় সিনি যে 17 জন্ম জয়নগর পেকওয়ার জলা সিদ হাইকে তিনি অব কাইসা কালিদাস বিশিও অব তিনি নি ও যে একটা जों ভোট চলো অভিযাননি মাধ্যমে যে সিনি পাতিন যে নির্দেশ কাইসা কোনো প্রোগ্রাম হাকে जों 20 জনানি উদ্দেশ্য जों লাইরিয়া অবাইকে जों সোশ্যাল ডিস্টেন্স আইসিনি পার্টিनि निर्देश অনুসারে ন जों অর তিনি নাইনাইকে নুগো जों অর জায়গাও বেশি বরক जों সিনি কার্যকর্তা जों তুলিয়া जों 20 জনানি কম্বাইন जों তিনিনি অ সিনি তিনিনি ফ্ল্যাগ কাইলেমানি অবনো जों অর কাইলাইকা সিংহ সিনি প্রেসিডেন্ট সদর আরবানি সাইখানারকা অজা প্রায় 600 ফ্যামিলি এবাক দङ অর হাইকে गोबां उन्नयन जोंनि सामुंथ खायजागैन दङ सिनि दुगली ब्लक ओ क्लाइअब जे बिसि ब्लक चेयरमैन सिनि अजय कुमार दास बबो नाई दङ सामुं खाय दङ विभिन्न सिनि अर जागाव पंचायत प्रेसिडेंट मलय बाबू दङ अ जागा कसम दङ ताबो ताई अर जागाव बापी ताई सिनि प्रीतिश बाबू अ जागा सामुं खाय दङ बरफनि नेतृत्व अर जागाव अबाहायके तिनि जे उद्योग नाय खलायका अबाहायके न अब जे बिस्कांनि आगामी जे एडिसि इलेक्शननि तैनाय একটা সিনি বুড়ো চলো অভিযান চলি দङ প্রায় তাই মহামারী করোনা ভাইরাসনি তৈনাই गोबां জায়গাও হেল্প চলি দङ মাইরং বিতরণ খাইজাগৈ দङ কিছুদিন আগে নাগিসরাওবো সিনি মিনিস্টারক হইতে সিনি এমএলএ সিনি সূর্যমণিনি সিনি বরম গোনাं রামপ্রসাদ পালবো ফাইনাই অ জায়গাও মাইরং রক বাগै বিতরণ খাই থাংমানি নুখানা পাশাবতী সিনি দুপসরা नि सिनि खयरपुर मण्डलनि आरानि मण्डल प्रेसिडेंट ब्लक चेयरमैन आरानि एमएलए बरक ताई गुलाघाटिनि अबाहायकेन बागजागै गोबां जागावनो बागलाय दङ खाय दङ आइके आगामी दिनो जों आशा खालायो इदानिङो नरक जतन जे आनि मीडिया बायसं नरक नुखाना जे सिनि प्रेस मिट खायमानि सिनि मिनिस्टार ल मिनिस्टार तथा सिनि राज्यनि मुख्यमंत्री सिनि बिप्लब कुमार देवजी ब जे सामानि ताबो प्रत्येकटा बिसिओ दुइटा खालायनाय अतुरनाय अबनो नरक साइमान खाना अब परिकल्पना हाजाक दङ ताई आगामी दिनतेबो एडिसिनो उन्नति खायनायनि बागै पाहारनि एलाका ओ एडिसिनि जे रास्ता गाद्रगनो मेरामत खायनाय बागै जे जागा विशेष प्रयोजन दंखा बरक चलिमाया औ आतयो ब्रिक सलिं रनानि बागै प्रस्तुत दंखा ब्रिक सलिंनि बागै आबो काशा अनुमोदन खायजाक दङ ब्रिक सलिंनि जे रिमानाय विभिन्न बाजारनि मेरामत रिमानाय शसान गात रामै मानाय जे नांमानि न पाहारनि एडिसिनि उन्नयन खायनायनि बागै जेथा नांमानि न आरानि जे सामुं खायनाय समाजनि विशिष्ट नेता रक्ताय जे पंचायत नाय तंनाय रकनि आबो बस्कांग एक्शन प्लान हारि सामुं खायनायनि बागै सिनि ताबुक राज्य सरकार आबनो पदक्षेप ना होय सिन ताबुक जतन साइमानो जे थानायो इलेक्शन खांके तो ताबुक आरो एम सीएम तंखामु एमडीसी टिमनि तंग किन्तु ताबुक जों साइमानो आबो दिउनि बिसिंतै ताय आजागाव सिउ चंमानि बिसिंतै ताबुक आरो राज्यपालनि हेयागो चलिजाक एडीसी आके राज्यपालनि बिसिंतैनो अब गोबां उन्नति खायनाय बागै राज्य सरकार परिकल्पना नाहायनाय रां आजागाव रोजाक हाके ताबुक एडीसीनि उन्नयन बागै आबुनि बागैनो आं कयनाय सिनि जे ताफक ताय बुहुक संनो अ जे सरकार उन्नयन खाय तंमानि ताय अ पाहारनि उन्नति तायबो काहामके खायमानानि बागै बस्कांनि इलेक्शन जों सिनि बीजेपी 28 टा सिद 28 टा न बासावै कप्लाय खायनानि बागै आं ताफक ताय अ गानागिनि आमसाइनि ताफक ताय बरंनो कयनो ताय अबनि बिसिंतै मिडियानि बिसिंतै आं कयनामुसंगो जतनो मेसेज मानथुं जे अ बीजेपी सरकार जे सामुं खाय दंमानि अबनो नाहिनै तेबो सरकारनो सामुं खाय दिनै जरा रुइनाय एडिसिओ खमा तुइनाय तेबो सामुं खायनायनि एडिसिनि उन्नतिनि बागै अबाहायके खाय दं होननानै आं नरनि बिसिंतै बुकासाना मच हामबाय जतननो भारत माता की जय।